Odofo nyame enhyira wo baabi bia wo saa bere ebra utie saa audio yi. Ahobrɛaseɛ ene anidie mu a mesrɛ sɛ wobɛfɛ me obrɛ sima kakra na yɛadwendwen Onyankopɔn asɛm ho. Asɛmmusa baako ɛna ɛtɔda nipa dodoɔ na ɛtɛ busa. Ma mpo awerɛhosɛm ne sɛ akristofoɔ nso koraa ebusa saa asɛm koro yi a. Ɛne sɛ so ampampa heaven ɛwɔ hɔ anaa? Is heaven a real place? Na sɛ wobusa me saa asɛm yi a, ɛbɛyɛ den sɛ mɛma wo ɛho mmuayɛ. Ne sɛ nti ne sɛ menkɔ heaven da. Nanso so menu mmienu yɛwɔ baabi a yɛbɛnya saa asɛmmusa yi ho mmuayɛ. Ɛne Onyankopɔn asɛm a ɔde ama yɛn. Enti yɛyɛ Kristofoɔ na yɛgye Onyankopɔn di na yɛgye ne twerɛ kronkron no nso di. Na biribi biara ɛboro adwene ne nteaseɛ so no ɛsɛ sɛ yɛkɔfa wɔ Nyame asɛm na yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛho mmuayɛ anaa. Enti mesrɛ sɛ ahobrɛaseɛ mu a yɛntu mmirika na yɛnkɔhwɛ ɛyɛ Yohane asɛmpa no eti a ɛyɛ 14 yi mu baako ekosi ne mmiɛnsa so. Ɛyɛ John chapter 14 verse number 1 to 3. Yɛntie deɛ Yesu Kristo ankasa ɛka ɛfa ɔsoro ɛho. Ɔsɛ momma mo akoma ntutu, monnye Onyankopɔn ni, na me nso monnye me ni. Tenabere pii ɛwɔ m'Agya fie. Sɛ ɛnte saa anka maka makyerɛ mo sɛ merekɔsiesie baabi mama ho. Na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛba bio na mabɛfa mo makɔ me ara me nkyɛn, na deɛ mewɔ no mo nso maba hɔ. Amen. Ɔdɔfoɔ wei ɛyɛ Yesu Kristo n'anum asɛm. Ɛberɛ a na asuafoɔ no emu bi ɛnwiinwii na ɔhahae na ɛyɛ wɔn sɛ wɔgya wɔn nnwuma, wɔgya wɔn abusua ɛne deɛ wɔyɛ nyinaa hɔ ɛna wɔabɛdi Yesu Kristo akyi. Mpo ebi mo ɛsɛn firi n'akyi. Enti obusaa Peter sɛ anya biara mo nso mobɛkɔ bi anaa? Na Petro buaa sɛ owura, hwan nkyɛn ɛne yɛbɛkɔ? Bisa wo na wɔwɔ daa nkwa nsɛm ɛna yɛagye adi. Enti na Yesu ɛfa saa kwanya yi so ɛyɛ Yohane eti 14 hɔ ɛkyerɛ wɔn sɛ ɛma wɔn aba mu, ɛma wɔn werɛ ho, na ɛma wɔn akoma ntu. Ɛsiane sɛ daakye biara ɔmbrɛ so ɛwɔ akatua pa, na deɛ wɔfa mu wɔ asase so ha no ɔbɛnya ɔhome a ɛnni awieɛ. Ɛne sɛ ɔkɔ na wakɔsiesie baabi ama wɔn, na ɔbɛba bio na wasan aba bɛfa wɔn ɛde wɔn akɔ baabi a ɔno Yesu Kristo ɛwɔ. Ɔdɔfoɔ anigye sɛm bɛn ɛna ɛsen saa bɔhyɛ nwanwaso a Yesu Kristo ɛde ɛma me no mmienu. Enti sɛ wobusa me sɛ ampaampaa sɛ heaven ɛwɔ hɔ a, ɔdɔfoɔ na megyina wei so aka kyerɛ wɔ sɛ ane heaven ɛwɔ hɔ no. Ɔsomafoɔ Paul ɛkasa fa saa kuro yi ho, na ɔse ɔman a Onyankopɔn asiesie ɛde ɛtwɛn menu mmienu ɛwɔ wɔ soro no, aniwa ɛnhuiɛ, na akoma ɛnsusu ho, na ɛma adwene biara mu pɛn. Enti kyerɛ sɛ wode w'ani ebubu esusu ɛdwen ho koraa wontumi ɛnhu sɛdeɛ heaven si teɛ. Na Onyankopɔn berɛ a ɔdaa ne ho adi ɛkyerɛ odiyifoɔ Yohane na ɔtwerɛ adiyisɛm nwoma no, ɔma ne hu sɛdeɛ saa kuro kronkron yi emu fɛ ɛne sɛdeɛ ne bɔberɛ ɛne ɛnepa a ɛwɔ mu. Na yɛkenkan ne fa ketewa bi afiri
Yohana Adisem eti aduonu baako enyimu baako kopim enum no. Revelation chapter 21 verse number 1 to 5 or say na mihunu osoro foforo ne asase foforo na kane soro ene kane asase no atwam na epo ni hɔ bio mihunu kronkron no Jerusalem foforo sɛ efiri soro Yankopɔn nkyɛn resign na wasiesie ne sɛ ayefra wahyehyɛ no amani kun na metee ene kɛseɛ bi a efiri ahengua no mu a ɛsɛ hwɛ Yankopɔn tomadan ɛwɔ nipa mu na wɔbɛtena mu ɛwɔ wɔn mu na wɔayɛ nisman na Onyankopɔn no ara ne wɔn ɛbɛtena na ɔbɛpepa wɔn aniwa mu nisuo nyinaa na owuo ɛnni hɔ bio na awerɛhoɔ ne osuo ɛne yia biara ɛnni hɔ bio ɛfiri sɛ kane nnoɔma no atwam. Amen. Ɔdɔfo enti ɔman a yɛwɔ mu a okɔda anadwo a onnim sɛ adeɛ bɛkyew sɛ obɛtenkra sɛ obusuani bi ho aka ɛyɛ sɛ wiase a yɛwɔ mu. Bible sɛ ɔsoro kronkron a Onyame asiesie ama ne mma no enipa nhu na yɛsu yɛnya akwanhyia na yɛate yaw yɛnyare na yɛabrɛ ɛwɔ nipadua mu kyɛ sɛ Onyankopɔn bɛyɛ nneɛma nyinaa foforo na yɛmbrɛ mu nyinaa ɛbɛyɛ anigyeɛ ɛne asetena pa nkutoo saa ɔman yi ɛna Kristo asiesie ɛde ɛtwɛn me no mmienu. Ɔdɔfoɔ na anigye sɛm baako a ɛwɔ ho nie yɛn nipadua yi a bɔne asɛe no na atɔ ape na ɛnya ahomeka bio mu no Bible sɛ ne nyinaa bɛsesa na ɛbɛyɛ foforo enti sɛbi sɛ nkwanhyia bi ɛna ato kwan mu ɛna ama wadi dɛm ama wo nipadua no asesa ɔsoro ahemman mu hɔ no yɛde nipadua foforo koraa ɛna ɛhyɛn saa kuro mu. Yɛnkenkan odifo Isaiah nwoma no eti a ɛyɛ aduasa enum enyimu enum ɛne esia. Isaiah chapter 35 verse number 5 and 6 tie ɔse ɛno ɛna anifrafoɔ ani bɛbue na asotifoɔ nso aso abue ɛno ɛna apakye ɛbɛhuri sɛ ɔforoteɛ na emum tɛkyerɛma ato ahurusie dwom na nsuo bɛtue ɛsrɛ so na nsuwa asene anwea pradadaa so. Ɛnti sɛ kenkan ɛyɛ Tesalonikafoɔ nwoma no deɛ di kan ti nan yi mu a ɛyɛ edunsia hɔ ɛkɔ na Bible sɛ na ɔbɔfo panin no ɛne ɛbɛtie mu na Kristo mawufoɔ ɛbɛsɔre kan na yɛ a yɛte ase yɛn nso yɛbɛsakyera nti ɛnyɛ yɛ nipadua yi a yɛde wɔ nenam ha sisi yi a bɔne asɛ no ama yɛabɔ adadoa na yɛyɛ yɛn ho hwee a yɛnyɛ yie no yɛyɛ no ɛne yɛde kɔ saa ɔman kronkron mu. Bible sɛ yɛbɛsakyera na afei wɔn a wɔwu na wɔn nipadua nyinaa asɛe wɔn adane anwea no Onyankopɔn bɛsɛ yɛafrɛ wɔn ama wɔn aba nkwam ɛwɔ nipadua foforo ahoɔden ne akɔhosɛe mu yɛareɛ na tete wɔn a de wɔn kɔ owuo no ɛnyɛ saa yɛareɛ no na wɔn bɛsan de asɔre aba nkwa mu bio na mmom wɔn bɛsɔre sɛ abɔdeɛ foforo sɛ Bible sɛ nneɛma dada ne nyinaa twam na wɔayɛ nneɛma nyinaa foforo. Ɔdɔfoɔ na tie anigye sɛm baako a ɛka ho nie yɛkenkan afiri odifo Isaiah nwoma no eti aduosia enum enyimu a ɛyɛ edunson aduonu mmiɛnsa ɛna afei aduonu num. Isaiah chapter 65 verses 17, 23 and 25 ɔsɛ na hwɛ merebɔ ɔsoro foforo ne asase foforo na ɔrenkae kane nneɛma no na ɛremma adwene mu bio. Afei yɛkɔ 23 no so a ɔsɛ wɔrenyɛ adwuma yi hunu na ɔrenwo mma mpatuo ɛfiri sɛ ɔyɛ wɔn a Awurade ahyira wɔn asefoɔ wɔne wɔn mma. Afei deɛ twa toɔ no ɔsɛ pataku ne adwama bɛdidi faako
na gyata awiriwira sɛ nantwie na wɔwɔ deɛ dɔteɛ ɛna bɛyɛ n'aduane ɔrempira na ɔrensɛe adeɛ bio ɛwɔ mebepɔ kronkron no Awurade so Awurade ɛna wɔse ɔdɔfo enti ɔman a onyame asiesie ɛde twɛn me no mmienu no deɛ di kan ɔse yɛawerɛhoɔ na yɛdi ɔbra ɛne atete a yɛfa mu asase so ha no ɛmma adwene mu bio yɛnkae bio mu da na afei ɔkɔ verse 23 na wɔse yɛnyɛ adwuma ɛmma obi ɛnni so mfa soɔ kyɛ sɛ deɛ ne yi ho wɔ yɛn wiase mu a kyɛ sɛ wobɛbraa yɛ adwuma na nso so at the end of the day na obi te baabi na ɔno na ɛgye sika gu ne potom asisie ɛne atete apobɔ ɛna ɛkɔ so wɔ yɛn wiase mu na ni gye sɛ bɛtwa toɔ ne sɛ hunhu gyata ennuane hunhu ɔwɔ ennuane hunhu ɔwɔ ɛmfa aba nkɔpɛ no mmɔ no nku no ɛsan sɛ ɔbɛyɛ opet abɔfra ketewa ɛbɛka gyata ɛne ɛmoa kɛseɛ de mo akɔ adidi ɔman a nyame asiesie ama me no mmienu no nti ɔman a ɛwɔ hɔ na akyinye bia ni ho nti ma obi nada wo ɛma bibia mu aba mu ɛma ɔwerɛ nho pem kɔ w'anim bɔ abrabɔ pa na siesie ho twɛn Yesu Kristo a wahyɛ yɛn bɔ no na me wɔgyidie ne da so sɛ dakoro ɔbɛba na ɔbɛfa yɛn akɔ saa ɔman kronkron yi mu Matthew chapter 8 verse 11 Yesu Kristo sɛ yɛne Abraham, Isaac ne Jacob ɛbɛto sɛ de wɔ soro ahemma mu yɛbɛhu Joshua, yɛbɛhu Elijah, yɛbɛhu akɔkora Moses, yɛbɛhu Noah ɛwɔ nsɛm bebree a yɛbɛbu sasaafo yi yɛnyɛ de yɛbɛtumi biara na yɛnkɔ saa kuro yi mu bi nyame nhyira wo ɔma wo ahoɔden ɛwɔ Jesus din mu amen